हाय फ्रेंड्स ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करुच्ची। आज आम षष्ठ श्रेणी चतुर्थ पाठ पढ़ा जोटा कि मात्रा योग अच्छी। मात्रा योग कहले कौन बुझा ना देख आम क ठीक अच्छे क जदि आकार आम देले का है ठीक से क जदि आम हर्षे मात्रा देले कि है दीर्घ देले यहाँ भी कि है चारि अंक जदि आम देवा उ हम एपरी अरु विसर्ग पर्यंत जो मात्रा गुड़ाक अच्छी माने अ आ हर्षे दीर्घ हर्ष दीर्घ माने स्वर वर्ण प्लस अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु जोटा आम कहूँ से सब गुड़ाक ये आम व्यंजन वर्ण जोग करवा आ कौ शब्द हूँ किपरि भाव में से परिणत होमें देखा। ए देख आकार योग अर्थात आम बाड़ी मात्रा जोटा आम कही कर जदि आम आ देवा कौन होता है का होता है ठीक से खा गा घा चा छा जा एपरी भाव में आम करू क्ष पर्यंत बुझेगा करू आम क्ष पर्यंत कर। तो एपरी भाव में आम आज देखा तो यहाँ आकार योग कौन कौन शब्द रोचे आ कि शब्द गुड़ाक अच्छी यहाँ सब थी आकार योग। एवं देख यहाँ कौन अच्छी यहाँ हूँ क देख ए ब्लैक कलर गोटे अच्छी बाड़ी जोटा कि यहाँ हूँ मात्रा यहाँ हूँ आ ठीक अच्छे आटा कौन अच्छी ये देख आ अच्छी यहाँ हूँ आ ठीक अच्छे आ को कलर अच्छी ब्लैक कलर आ कार जो जोटा अच्छी आमर पिंक कलर ठीक अच्छे। तो ठीक से ए जो काटा अच्छी यहाँ बाड़ीटा अच्छी यहाँ कौन ब्लैक कलर तो यहाँ हूँ मात्रा गुड़ाक ठीक अच्छे। आम ये तारे आउ कार लगी यहाँ जे पारे जो लगी यहाँ ब्लैक कलर माला रे यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर जो अच्छी यहाँ सब मात्रा गुड़ाक तो यहाँ आकार योग आकार मात्रा बोली आम कहीपर। तो ये देख काकह मान काउ फोटोचित्र देखिए आम जानूँ को कलर कहले ब्लैक कलर ठीक से पादह बोले चरण बोलिक आम कहीपर आमर गोड़र पाद को आम पादह बोलिक कही था। ठीक से पताका पताका माने आमर जातीय पताका जोटा कि त्रिरंगा यहाँ को आम पताका बोली कहीपर। माला माला बोले यहाँ फूलर माला ये माला को कौन करते मैंने समस्त जाच बह समय बर कन्या को पिंधाई थाए आउ अन्य भगवान को भी आम पिंधाई था पूजा पर्व समय। यहाँ थिला आकार मात्रा। एवं चली आस इकार योग इकार माने हर्ष इकार योग जोटा कि एपरी कर जदि आम हर्ष करवा एपरी कि हे ठीक से कि खी गी घी ची ची जी एपरी तुम मान दे दी जोटा कि सब अन्य वर्ण भी तुम मिसेकी हर्षिका योग कर। यहाँ हूँ रवि 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 आम पढ़ला बेले रवि विसर्ग को हि बोली कहीपर। यहाँ पुणी कमी हुए देख रवि रवि बी रे इ अच्छी से हरे यहाँ हि हो रवि इन जदि रब था रब होता रवि अच्छी रवि ठीक से रवि माने सूर्य गिरी माने पर्वत यहाँ जो पर्वत अच्छी ये पर्वत को आम कह गिरी। नेक्स्ट अच्छी बिड़ाल बिड़ाल माने बिले तुम मैंने समस्त जाच जोटा घर क्षीर पी दिए आखि मुझिकी। नेक्स्ट अच्छी बालिका बालिकार अर्थ हूँ बालिका स्त्री माने झील पिला को आम बालिका कहीपर। तापर चली आस दीर्घ मात्रा योग दीर्घ यहाँ देख दीर्घ मात्रा योग एपरी भाव चिन्ह हो। नेक्स्ट अच्छी कौन यहाँ हूँ दीर्घ मात्रा आउ खी गी घी घी ची यहाँ भी सेम पूर्व बोली होता हर्षे मात्रा देला आ यहाँ दीर्घ मात्रा हो। नेक्स्ट जब आम चलीपर आसवा नदी ही नदी मान देख एपरी भाव जो यहाँ नदी अच्छी आम देखा ये सब नदी को आम नदी बोली कही था। शशि माने चंद्र है यहाँ सूर्य नुह चंद्र रात्रि यहाँ उईची आम शशि कली कह। कदली कदली माने देख यहाँ कदली आम जो कदलीटा खाई था आम खाई आम पुष्टि सार आमर सरी ताकत होता है। नेक्स्ट अच्छी कौन वीणा वीणा माने यहाँ वीणा सरस्वती जोटा धरता हाथ में धरी था आम मैंने वीणा बजाई था। नेक्स्ट चली आस यहाँ उकार योग उकार मात्रा किपरि एपरी भाव में जोटा कि यहाँ कहर्ष कु अच्छी सेपरी तु थु दु धु नु पु एपरी भाव में अच्छी। आम ए देखा देख शिशु अच्छी शिशुर अर्थ कौन शिशुर अर्थ हूँ यहाँ जोटा कि गोटे बालकटी शिशुटी छोट छुआटे बोली कहीपर। नेक्स्ट अच्छी कौन तरुहु तरुहु बेले वृक्ष को बुझाऊँगी। नेक्स्ट अच्छी कौन मुखम मुखम बेले आमर सुंदर मुहटी गोल मुह को आम मुखम बोली कह ठीक अच्छे। यहाँ तरुर अर्थ हूँ गछ है तरुर अर्थ कौन गछ। तापर आम जदि जीमा सुनकह सुनकह माने यहाँ कुकुर ठीक अच्छे सुनकह माने कुकुर को आम सुनक बोली कहीपर। नेक्स्ट पलि आस उकार योग उकार दीर्घ उकार सॉरी
ସେଇଟା ହର୍ଷ ଥିଲା। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା ଏପରି ହେଉଛି ପୁ ଫୁ ଗୁ ଫୁ ମୁ ୟୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ମୂଷିକହ। ମୂଷିକହ ମାନେ ମୂଷା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମେ ବିଡ଼ାଲ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଶୁନକ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ମୂଷିକ ବି ଆସିଗଲା, ମାନେ ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଏବେ ମୂଷା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ବଧୂ। ବଧୂ ବୋଲେ ନବବଧୂ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହିତା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଧୂ ବୋଲିକରି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ କୂପହ। କୂପ ମାନେ କୁଆଁ। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଘରରେ ବାଡ଼ିରେ ଆଗରୁ ଏପରି ଭାବରେ କୁଆଁ ଥାଏ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମାତା ମାନେ ବା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଆଣିକି ଆମର ରୋଷେଇବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୟୂରର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟେ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରହ ବି ଅଛି। ମୟୂରହ ମାନେ ମୟୂରହ। ଏହିପରି ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିବା ରୁକାର। ରୁକାର ୟୋଗଃ। ରୁକାର ଯେପରିକି ଦେଖ କରେ ରୁ ମାତ୍ରା ହେଲେ ଏପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି କ୍ରୁ ଗ୍ରୁ ଚୃ ଛୃ ଜୃ ପୃ ମୃ ସୃ। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ଏଇଟା ମୃଗହ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ହଁ, ମୃଗହ। এইটা ହେଉଛି ମୃଗହ। ମୃଗହ ମାନେ କ'ଣ ମୃଗର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ମୃଗ ବୋଲିକରି ଜାଣିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବୃକହ। ବୃକହ ମାନେ ଶୃଗାଳ ହେଲା। ବୃକ ମାନେ ଶୃଗାଳ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଚାଲାକ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେଟା କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ବୃଷଭହ। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃଷଭ। ବୃଷଭ ମାନେ ଷଣ୍ଢ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷଣ୍ଢ ମାନେ ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବାପା ହେବା କ୍ଷମତା ତା ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଳଦ ପାଖରେ ବାପା ହେବା କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତାକୁ କେବଳ ହଲ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ତୁମେ ବୁଝିନେବ। ବୃଷଭ ଷଣ୍ଢ, ଯେଉଁଟାକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହିପରି ବୃଷଭ ଥାନ୍ତି, ବଳଦ ଥାନ୍ତି ନୁହଁ, ବଳଦ ନଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କୃଷକ। କୃଷକ ମାନେ ଯିଏ ଚାଷ ଜମିରେ ହଲ କରନ୍ତି ବା ଆମ କୃଷକ ଭାଇକୁ ଆମେ କୃଷକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଏକାର ଯୋଗ। ଏକାର ଯୋଗ ମାନେ ଏକାର ଯୋଗ ଏମିତି, ଆଉ କରେ ଏ ଯଦି ହେଲା ଏପରି କେ ହେବ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ରେ ଳେ ବେ ସେ ଏ ଏପରି ଭାବରେ ଏକାର ଯୋଗ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭେକହ। ଭେକହ ବୋଲେ ମଣ୍ଡୁକ ବା ବେଙ୍ଗ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମେ ମେ କେଁ କେଁ ଏପରି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି, ପାଣି ବର୍ଷୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ରଡ଼ିବେ। ତ ଭେକହ ମାନେ ଆମେ ବେଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା। ମେଷହ ମାନେ ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଆମେ ମେଷହ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେଶହ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେଶ ଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର, ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ଯଦି ନଥାଏ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପେଚକହ। ପେଚକ ମାନେ ପେଚା। ପେଚକ ମାନେ ପେଚା, ଇଏ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦିଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ୟାର ଆଖିଟା ଗୋଳ ଗୋଳ, ଆଉ ଇଏ ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବା ଆମେ ଏହାକୁ ରାତିରେ ଦେଖିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲି ଆସ ଐକାର ଯୋଗ। ଐକାର ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି, କରେ ଯଦି ଐ ମିଶିଲା ଏପରି ଭାବରେ ହେବ। କୈ ପୈ ବୈ ମୈ ସୈ ହୈ ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୌରବମ୍। କୌରବମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସରି କୌରବମ୍ ମାନେ କଇଁ ଫୁଲ ହେଲା। କମଳମ୍ ବୋଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କୌରବ ମାନେ କଇଁ ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ସୈନିକ। ସୈନିକ ବୋଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ଗନ୍ ଧରିକରି ଫାୟାର ଧରିକରି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶୈଳ। ଶୈଳ ମାନେ ପର୍ବତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୈଳ ମାନେ ବି ପର୍ବତ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଓକାର ଯୋଗ। ଓକାର ଯୋଗଟି କ'ଣ ଦେଖ ଓକାର ଯୋଗ। ଓକାର ଆମେ ଅଛି ଓରେ କରେ ଓ ହେଲେ ଏପରି କୋ ହେଉଛି ଗୋ ଘୋ ପୋ ବୋ ଭୋ ମୋ ସୋ ସୋ ଏପରି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଦେଖ କୋକିଲହ। କ'ଣ କୋକିଲହ ଅଛି, କୋକିଲ ଆଉ କାଉ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତୁମେ ଦେଖିଦେବ କାଉ ବଡ଼ ଦିଶେ କିନ୍ତୁ କାଉର କଣ୍ଠ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଇଲିର କଣ୍ଠ ଥାଏ। କୋଇଲି ତା ଗୀତରେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପୋତଃ। ପୋତଃ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା। ଗୋଲକମ୍। ଗୋଲକମ୍ ମାନେ ଏପରି ଗ୍ଲୋବ୍। ଗ୍ଲୋବ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ଲୋବ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ ସେଇଟା। ଗୋଦାହ ମାନେ ଏଇଟା ତୁମେ କ'ଣ ଏହିପରି ଏହାକୁ କହିପାରିବ, ତୁମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହ? ଆମ ଭାଷାରେ ଏଇଟାକୁ ଗୁଏ ଗୁଏ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ। ତୁମ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବ। କଟକିଆ ଭାଷାରେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଓକାର ଯୋଗ। ଓକାର ମାତ୍ରା ଏପରି କୋ କୌ ଗୌ ପୌ ମୌ ସୌ ହଉ ଏପରି ଭାବରେ ଅଛି। ନୌକା। ନୌକା ମାନେ ଡଙ୍ଗା। ସୌଧ। ସୌଧ ମାନେ ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ବା ଘର ବୋଲିକି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ପକ୍କା ଘରକୁ ସୌଧ ଆମେ କହିବା। ସୌରଜଗତ ବୋଲେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ, ବା ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଆମେ ସୌର ଜଗତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସ ଅନୁସ୍ୱାର। ଅନୁସ୍ୱାରର ଚିହ୍ନଟା କ'ଣ ହେଉଛି କଙ୍ଗ ଖଙ୍ଗ ହେଉଛି କଙ୍ଗ ଖଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ
ଜଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହଙ୍ଗ ଏପରି ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହଂସ ହ ମାନେ ହଂସ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସିଂହ ମାନେ ସିଂହ, ଶଙ୍ଖ ମାନେ ଶଙ୍ଖ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପକେଇଥାଉ ବଂଶୀ ମାନେ ବଂଶୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଆମେ ବିସର୍ଗକୁ ଯିବା। ବିସର୍ଗର ଚିହ୍ନ ଏପରି, କରେ ଅ ବିସର୍ଗ ହେଲେ ଏପରି ହୁଏ। ଶିରହ, ଶିରହ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଧନୁ, ଧନୁ ବୋଲେ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଧନୁ ଏପରି। ସରହ, ସରହ ମାନେ ପୋଖରୀ ହେଲା, ଏଠି ପୋଖରୀ ଯୋଉଟାକି ତାମାନେ ପାଣି ଅଣାନିଆ ଚାଲିଛି। ନଖ ମାନେ ନଖ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଦେବି। ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି। ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ପାଠ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବୁ। ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାଅ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।